Good IPF Tini Foundation Day. O Foundation Bhai Manjak Bhai Sini Youth IPF Tini President Totha Tini Foundation Day Chairman Prifar Tai Tini Jotto Adong Song Bini Jotto Sengkrak Song Pujano Nono Norokno Paiplaya Hambai Boni Logi Tini IPF Tini Leader Netribindo IWF Tini Jotto Leader Artisani Jotto Leader Workers Day O Foundation of Bhai Sokajak Sini IMW ni Sengkrak Song Norokno Paiplaya Hambai Hiaba Jotto Nichalai Hambai Maya Pharo Tini সাবরুম থেকে কাঞ্চনপুর থেকে খুয়াই কুমারঘাট বেবাগ হাকসাল জাগানি টিপ্রালেন ন ফান্ডি নাই ইউড আইপিএফ তিন ফান্ডি নাই ইউড আইপিএফ তিন ফান্ডি আঙ্কে টিপ্রালেন মানলা টিপ্রালেন মাইয়াকে টিপ্রাসা কমন নাই ফাইদি দাবো ওই পরিস্থিতি ও O Youth IPF Tino Fandi Angke IPF Tino Fandi Angke O Go Bhanotai Mathang Bangla O Kokno Wansugoi Tini Jotto Tiprasa Sikla Chalai Oro Bhai Manjak Bhaijak Hansel ni Norokno IPF Salat Tai Jotto ni Chalai Paiplaya Hambai Phaidi Borok ni Bagi Jom Pakhlai Apa Korop Lai Deta Koktai Sokok Takoktai Bukuk Jom Kaisa Kokno Mutunarde Okra থেকে যারা যে তলাই রক্তে বিশিং করেন সারাদি মতন যারা আর বিএসসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান হেনাই চংজা সরকারনি নরনি ধারি জিনি চুবা মারি দङ টিপ্রাসারক মারি দङ ঠিক দं কিন্তু চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এंगारि सिगां Kaisa Kokno nung mutu manarik nei IPF ti সরকার চালানি বাগে রাজনীতি খাইয়া তাকটাই বকচন IPF ti রাজনৈতিক দল দিয়া ইউড IPF ti শুধু রাজনৈতিক দল নেই শাখা সংগঠন দিয়া তাকটাই বকচন IPF ti kaisa আন্দোলন Tiprasano Muthangani Bagai Tipralan Andolon Tiprasani Andolon IPF ti takoktai bukchong এই আন্দোলন খাইয়ানি থাককানি এই IPF ti no jara pata khlai na kono সরকার যদি pata khlai থাকে বড় পয়সা ওই গোবটি তুই কখলাই দি রনে অবহাই জিততি না খরচা তাকoktai bukchong Norjotto Saiman Kara 2018 এই ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার নামক বট বৃক্ষের মতো ব্রিভাং বুফাং হাই 35 বছর নিচে ব্রিভাং বুফাং হাই ক্রাস ত্রিপুরা ওতাই ভুসাই মিয়া যাট আপনি বুফানো সেই 2016 নি আন্দোলন ত্রিপুরালেনি আন্দোলন ইচ্ছাকা খিদারে হাদল খিদারে লামাকা সবাই বুই যে IPF তিনি ত্রিপুরালেন মুভমেন্ট নি আন্দোলন চেক খাইয়া থাককানি তিনি এই বট বৃক্ষর মতো যে বরিফাং বুফাং হাইছে সিপিআইএম তিনি 2018 মাত্র 1.5 বছর নিবিশে করা বড় IPF দেবরা বাইনো পয়সা ওই খিদারও কেটা কুটাই বুকচন কাজে সাধু সাবধান যে IPF তিনি আন্দোলন লকা শুনাই বৌসিক শিক্ষা বান্নায় তাঙ্গাইকে IPF যে প্রশংসা যাক্ষা ইউড IPF যে প্রশংসা যাক্ষা বসমাই ডাকজাক
bo রাজনীতি ক্ষমতা জানানি বাকি সময় টাঙ্গিয়ে তা কোথায় পৌঁছ বো সময় টাঙ্খা যতক্ষণ না পর্যন্ত এই টিপ্রা সারঙ্গম ঠান্ডায় বাকি টিপ্রালের কারি তোপিয়া থাক ততক্ষণ পর্যন্ত जों আন্দোলন খাই থাকাই এই সময়নি ফান গোথার সময়নি ফাননি কারণ যারা তুন্ন কাসুনাং বো কবনই মা থাंनाय তা কোথায় পৌঁছ আর আবো নগরী থাকো এই আন্দোলন খাইয়ে থাকনি जों সিপিএম নো উৎখাত মা খাইগা তাঙ্গি কা তাই ওয়াইসা যদি সিপিএম আচুকাংকে চিনি সাপোর্টার কর্মচারী রকব যন্ত্রণা সাসপেন্ড মাইখাবো যারা কাম খাই চাই চংনাইর যারা টিপ্রালেন সাপোর্টার বিভিন্ন ধরনের আইন বিভিন্ন ধরনের কেলেঙ্কারি বিভিন্ন ধরনের সামং আমিয়া সিত্রা তক সাওয়াই ফুনগই বরণ জেল দেখাবো তক যা খাবো পূজা খাবো দার্জিলিং যে ধরনের আন্দোলন করে সেই ধরনের আন্দোলন অরক খাইজানি বরংনি পরিকল্পনা তঙ্গালি जों কাহামকে সাইবানতা করতে ভুক্ত বরিবাদে এই সিপিআইএম যেহেতু টিপ্রালেন বিরোধী বড় পুইলাসুন পুচাই মার হগ্রা নাই হেলে ওয়ানসুগই 2018 বিজেপি সরকার বিজেপি র আগগই ফাইকা বড় তুন কগিখা নরক जों সরকার ত্রিপুরা আজুগিরি রে নরংনি টিপ্রালেন নি আন্দোলন টিপ্রা সারংনি বিয়া টিপ্রা সারং যে নাংমানি আবরণ তুই जों ক্ষেত্রে আমজগি নাই নাই যে মানসা जों নরং নরিনানি চেষ্টা কই নাই ও কগ্রিমানি বাগিছে চিনি টিপ্রাসানি যে দাবি ন রিনানি নি কগ্রিমানি বাগিছে जों বিজেপি র সরকার আজুগি ওতা কোটাই বগুচং जों সরকার চালানি বাগিয়া ও কগ্ন আইপিএফ তি যত লিডার নরক মুইতো মাতনাই তা কোটাই বগুচং বলিবাগে আইপিএফ তি পলিটিক্যাল পার্টি সিবিয়া আইপিএফ তি কাকাইছা টিপ্রাসারনি আন্দোলন ও ভাগ নরকনি হামক্রাইনি বাগै যা যা নাংমানে নরক সরকার মন্ত্রী সভা তংगै सुबादि जों न हिरै साजामनि बागै न चिनि जे आईपीएफ दिनि बर रगबो मन्त्री रकम खाता कुटे बुकुचं आसा आबो लगि संसे ताबुक बा लगि सं 2018 नि सिमे ताबुक 2026 जरा ताबुक बा लगि सं जों सरकार चालुकैया सरकार चालुनानि दायित्व चीफ मिनिस्टार सरकार चालुनानि दायित्व बीजेपी सरकार लगि जों तमानि बागै आईपीएफ ति बीजेपी जुट सरकार तांगैके तासिंग चिनि जे बक्ता जरा कक साइथनाय रंनि बिसिको नरखनाका किसुता माबो मानखा बरं आप्रो मडेलिटी कमिटी खावै जोंनो कक हिमानि बिसिंतै मडेलिटी कमिटी खावै ति प्रसारक न बरं निजे रिकमेंडेशन बरं निजे खालाजानि मुसुकमानि प्रस्ताव आ प्रस्ताव बाय सरकार चालक নাই হিনে কগ্রিকা আর দুই ধরনের প্রস্তাব তো নরক কম পুঁজি থেকে উলো জবাবি বাংলা বিশেষ করে যারা লিডার তংনাইর নরক কাম নাই খেলা দেওয়া কম আর দুই ধরনের প্রস্তাব তো দুই ধরনের রিকমেন্ডেশন কাইসা সাইড রিকমেন্ডেশন কে ডেভেলপমেন্ট দুই নম্বর রিকমেন্ডেশন সাইড কে কনস্টিটিউশনাল সাংবিধানিক দাবি সাংবিধানিক ক্ষমতা উন্নয়নমূলক ক্ষমতা गोबांमा बरक नरक ताबुको चिनि अरनि जे लिडार तंनाय नरक जवाब बिमायां तंमाना दुख कष्ट मानो मडेलिटी कमिटी नि बुतुलै बुटैबाय मडेलिटी कमिटी नि बुटैबाय 10 बचावै दङ टिप्रासार बचावै दङ ताबु मथा सरकार बो बचावै दङ चिनि मडेलिटी कमिटी नि र चिनि प्रशांत बाबू तासिंग सारानि थाखाय काम के खेल करई ननि मडेलिटी कमिटी माले बियान थाकासा केनारो जवाब छिरलै मिया मडेलिटी कमिटी प्रस्ताव क्लाइनो अर आगे जतई चारटा एकलव्य स्कूल तंगने तारुके 18टा एकलव्य स्कूल माने आबोनो मडेलिटी कमिटी नि रिकमेंडेशन जे ननो संगि जमाइनि मडेल ननिया मडेलिटी कमिटी हिमालय ताम बिनि बसला बिनि बसक स्कूल परि होय दङ मडेलिटी कमिटी नि स्कूल
তবে একলব্য স্কুল ছাড়া তিপ্রাসার পাঞ্জিনের মতন করি কারণ লাইট নজয় করতে সেগুলাই মাতো গোতাবো আবার পেপটি বিজেপি সরকার না আচকি মানে ফল তাই যাবো কিছু মাইয়া মডেলিটি কমিটি বাই কিন্তু 1949 সন হিসেবে 2001 যে তাবো 23 জনা তিপ্রাসার সম্মান নিরানি কাইসামানকা নেনে মহারাষ্ট্রে যে মুং বইনি যে দফানি যারা এই যে নামি দামি বড় রঙে যেমন সরকারি ছুটি তমানি হয় চিনি বুবাগ্রানে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালিকনে আসাইমা সাল অবব পালাই যাখা 1 টাকা ভালো নাঙ্গি আবো পালাই জানে কিন্তু অবন সরকারি ছুটি যাখা মানে নন বরম রেখা তা কুটাই বকুচ্ছ সব থেকে বড় আই বিএফটি সরকার ভাই খাইমানকা বিজেপি না রমই আবংকা চিনি মিজোরাম যে শরণার্থী ও দুমবুনি থাংনাই বড় বড় মিজোরাম থাকি শরণার্থী হিজাক তলাই রম নর তাইসা লগ কিফিল ফাইছি দিনে বড় না চলতাবো অর তরিনানি ব্যবস্থা খাইমান খা অবন মডেলিটি কমিটি ডেভেলপমেন্ট সাইড নি চলিন দঙ্গ টাকুটাই বকুচল যে মানমানি কিন্তু মডেলিটি কমিটির মকল বাই নুগ্যান তমানি কারণ 2 নাম্বার যে ওই যে সাংবিধানিক যে ক্ষমতা জন্য এডিশনারি রানি হিন টিটিসি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ইনা হিমানে আবং মাইনানি বাগে যতন মকল বাই নুগ্যান কথা টাকুটাই বকুচল কিন্তু এই মডেলিটি কমিটির কাম রাজ্য সরকারনি পাইখা রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ আমরা রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই মডেলিটি কমিটির যে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের প্রস্তাব 2019 পাস করে দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই রাজ্য সরকার নি কাম পাইখা তাকুকাই বুকচল যারা মডেলিটি কমিটি ব্যাংক থাকে হেনাই নং নরক জবাব দিলে রাজ্য সরকার নি কাম জরাতই जों পাইরি রিখা পার্লামেন্ট নি সামং বাকি তংখ তাহকটাই বকচল आं पुजा कक सामने कारण बनो पाब्लिक न जवाब बिराने जरा सकपाइका जों मारिनाय बीजेपी मारिनाय मोठा एडीसी सरकार बो जवाब मारिनाय नों जे पाब्लिक न कग्री थांका मोठा सरकार और आं कोनो राजनैतिक दल न कुडिगला কোনো রাজনৈতিক দল ন হিয়া যে প্রশাসন যে সরকার চালায় যে প্রশাসন ব্যর্থ কা বা সাকসেস কা তামো তামো কগ্রি ভাইয়ে তামো তামো ন কক নারক মান কা তামো তামো নারগি মাইয়া অব আইপিএফটি জবাব সানগলা নরক তাই জলি নেই যারা বিজেপি তঙ্গাই রক বা যারা রাজ্য সরকারও যারা তঙ্গাই রক যারা এডিসি প্রশাসন সরকারও তঙ্গাই রক নরক তিনি চিনি এ আইপিএফটি ইয়ট আইপিএফটি শিকলা চালাই রক নরক ন যে প্রশ্ন ক্লাইকা নরক তা জলি দি তাকুকটাই বকুকচন এই প্রশ্ন চিনি ইয়ট আইপিএফটি নিয়া এই প্রশ্ন আইপিএফটি নিয়া এই প্রশ্ন 5 বছর সিগাং যে কগ্রি মানি পাবলিক ন जों मुथै खालायनाय आबो नों जवाब बिना लांनाय टिआर तंग देहनि सामासे ताकुकटाय बकुकचन नों जदि सावै फाइ क्षमता ना फैगाय नों सोंजानानै कैपासिटी बतंना नांनाय धैर्य तला नांनाय आनो जले कोनो लाभ करै आबो पाब्लिक नो सोंनाय ताकुकटाय बकुकचन एडिसि सरकार नो नेने मॉडलिटी कमिटी ताम खालायका तिप्रासानि संविधाननि क्षमता नदियो आनि मॉडलिटी कमिटी बाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल नो त्रिपुरानि जे असेंबली विधानसभा पास खारिवय जों आईपीएफटी राज्य सरकारनि बिसिंथै पार्लियामेन्ट रहता ताबो पार्लियामेन्ट पास खायनो टिटिसि होनाय ताबो नों साजेदे निनि तिप्रासा एकट तामुखा निनि तिप्रासा एकट तामुखा ता ठुकी जाते ताकुकटाय बकुकचन सानांगाय साना नांनाय जे कोनो एकट
যে কোনো সাংবিধানিক ক্ষমতা আবো এক রাজ্য পৃথক রাজ্য নিবাদে আবো যত্ন বিধানসভা ও পাসঙ্গি মাথাঙ্গো আবো নিনি তিপ্রাসা একট ফানো হিনে টিএনবি একট ফানো হিনে যে সাংবিধানিক ক্ষমতা এটিটিএফ চুক্তিনি সাংবিধানিক ক্ষমতা ফানো হিনে কনস্টিটিউশননি যে মানুষ আবো অ্যাসেম্বলি ও পাস খাই মাথাঙ্গো নিনি তিপ্রাসা একট অ্যাসেম্বলি ও পাস দান কাছা দিতা কোকটাই বকুচ Sini modality committee ni TTC assembly mo pass ni parliament to patap ka nini ti prasa ekot ni kuno ekta point 30 jora বিধান সভা ও পাস ni ja thaka noro khada kana ka pass ni thak mane সাংবিধানিক মানে বাজারের লেনদেন রাখবে এই চুক্তি কাকে রিরি পাইয়া আবার অ্যাসেম্বলি ও পাস জানি নাগো একাই নেনে তি প্রাসা একট তাবো অ্যাসেম্বলি ও সে পাস ইয়া কোকে 6 মাস লে দূরে থাক 15 বছর যেসে পানো না সিঙ্গি টংদে বিধানসভা ও যদি পাস সিঙ্গি থাঙ্গিয়াকে নেনে ইয়া তি প্রাসা একট বফুরলে পার্লামেন্ট থাঙ্গি পাস মেটো যে কারণে ব কলমে যে কাম কাই ছাইমানো এই ত্রিপ্রাসা এক অন্তত তাবুক নিজে এডিসি সরকার টংসালে তাই উলিয়া আবো প্রমাণ তামনি কে বিডি কাউন্সিল নি মেয়র বসে আর তাবুক নিজে রাজ্য সরকার নি বব তাবুক নি অফ বিধানসভা ও পাস কই মানজালি কারণ তাবু বসকাঙ্গো যদি ইলেকশন কাঙ্কে ওরতাই আপনি কোনো ইলেকশন নি বিধি ইলেকশন নি যে ও যে বিধি আচরণ বিধি বাইনা আবতাই পাস খাই মিয়ান থানা তা কুকটাই বকুচন চো আইপিএফ দিন রাজ্য সরকার ঠকি যাগো বিজেপি বাই ঠকি যাক মানি বাগৈ आईपीएफ तो चिंताई टंगलिया ने मठाव थाले का गोबां माबर आईपीएफ तो विधानसभा 5 जरा खाइरिका ताबं निने आबो विधानसभा 5 ने धरे थाक निना आबो उच्चारण नानाय सेकरिका ताकुकटाय बुकुसं आं तांगिया बक्सा नर चीफ मिनिस्टर नि बिब्रिति उसांगं नायनाय दे चीफ मिनिस्टर सावो 6 मास नि बिसिंगो बरंनि टिप्रासा एकट रिना टंगमानि 6 मास ni bisingo borong ni TTC tiprasa ekor dina tongmane aja gawo chukti ho tongo obo mukhyamantri ni ko aja gawo chukti ho tongo 6 मास so आंदोलन खाइमांगला मोथारो bo 6 मास ke sani sigang आंदोलन खाइमानि bagai bongni ekor batilin thaka hinu koन mukhyamantri saitongo kechu bobon biswas kaini chadi takukte bokto nong samani alka chief minister sama alka उस कागनर जत्तन खड़ा करा विलेज कमिटी इलेक्शन न दुय राय लिखाने सकले लिखा खूब खुशी का ताड़ाताड़ी विलेज कमिटी নাই কিন্তু আইপিএফটি विलेज कमिटी नि इलेक्शन अब हाई इलेक्शन চাইয়া আন্দোলন আগি থাকা ওর আইনি মেটা তংক কাইসা গোপন মানে 5 বছর পর আব সংশোধন খাইয়ে विलेज कमिटी इलेक्शन খাইদি হলে সাজা কাগজপত্র জমা দিছা ববো সাইদেবা एडीसीओ 1G ni reservation tongi maya ba reserve semango un खेपे विलेज कमिटी खलाये पर जे पुरो विलेज कमिटी नि चेयरमैन चंगा नि पुरो से लुपा सा 13 जन 1G ni reserve चेयरमैन नो पुरो से बर बखर खराब नाय ओबनो संशोधन खलाय दि हेले जों सकां बारिया साजा ओबनो संशोधन खलाये अब संशोधन खलायबो मानो तांगि के एडीसी नि मोल आइनो अनरिजर्व से एस सिनेबागी रिजर्व होंगी मैया किंतु चेयरमैन जागा वो रिजर्व खाई चली रखा विलेज कमिटी ने नों तब विलेज कमिटी इलेक्शन खाई के 13 जन 1G नो चेयरमैन मारी नाय सीपीआईएम हो बोल खाई कलम थका नों वो बोल खाई के दूसरों दे भाई नों को जो मारी नाय जागा से जागी तो का विश्रामगंज ने बांग्लादेश की बरोडक साबोनो থেকে শুরু কলাই বেবাং জায়গা হাবি জায়গা নগাবনো রক্ষা ক্লাইমিয়া তাবুকাই চেয়ারম্যান ভিলেজ কমিটি নি চেয়ারম্যান পর্যন্ত নং বাগিরি কাই নয় নং জবাব মারি না এক সময়ও
যে কারণে নিনা জবাব নি দায় IPF ni nai bangla kini no bandung yang usang ko peplai sai mari kata ko te bukutong যে কারণে বিজেপি সরকার নব আং সারানি মচগো जों मडेलिटी कमिटी नि टीटीसी चिनि तासिं चिनि योड IPF नि जनरल सेक्रेटारि बो साइटाका जो 7 বছর नासिंगै दंगो नासिंनानि मानिबो आबो एकटा लिमिटेशन दंगो आपसुं नासिंगै माया ताबो एडीसी जे टीटीसी रि नाय माने हा एडीसी आबो इलेक्शन फैका ओ इलेक्शन टीटी एडीसी नि इलेक्शन जाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल नि इलेक्शन मा खायनाय आबो चिनि मेमोरेन्डाम साबु 1 বছর সেখানে কোনো সাবমিট পাইজা কাজে চিনি লাইন ঠিক তো নেই जों इलेक्शन टीटी एडीसी इलेक्शन नालिया जों इलेक्शन नायो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल तांगि साइदामा सायाबानो मा साजिनाय दाबो चिनि त्रिपुरा सारावबो दासिनो चिनि सिन्धु बाबु सामाय बुटुआ जा ओपेन सायासा बुबुजियाबो मा साजिनाय दाबो साखाखै दं बय सुजुग लाइन मान थांनाय आमागि दय सानादा सायाखै मातगो ओ जे विलेज कमिटी ओ जे ए सीरीज अफ दं माने 13টা टीटीसी माने थाकांके विलेज कमिटी 3 टायर थानाय पंचायत हाय पंचायत समितिया पुइला विलेज कमिटी ब्लॉक उस्तरके ब्लॉक काउंसिल उसुगंके टाउन कमिटी म्युनिसिपालिटी जेमन और नगर पंचायत खालामनानै हाय सिनि ओ टीटीसी मान कांके जे जायगा जों टाउन कमिटी सामना मुसंमानि आबो म्युनिसिपालिटी आइन अनुयायी अबाहाय टाउन कमिटी प्रोविजन फैनायके এই যে এসি রিজার্ভেশন যে দं माने आबो दंतदिनो मडिफाइड संशोधन होबाय थानाय आबो गोसोकरिखा ताबो कक साइगोन बर कासुइ पामानो आ सायाके मोनर बुजियाके तांकानगो ताइबो दंगो ताइ सालिया ताइ सेकेते देरा नाय बरि बागिनो दिनै आं ताइ बेसि कक सालिया एक कक लास्ट कक आं जत्त ताकुते बुकुचन चिनि जत्त लिडार्स न आं कक सानानै मुसुगो तियार दंगे बुइनो डिपेन्ड खालाय चलिनानै जरा पाइखा 30 जरा कोनो सीपीआईएम मुख्यमंत्री ना कोनो कांग्रेस मुख्यमंत्री ना बीजेपी मुख्यमंत्री सायाको रोमान स्क्रिप्ट দিয়ে দেওয়া যাবে না তিনি जों 2025 फाइखाना फाइका नों साकाइनो निने आईपीएफ बीजेपी नि बररो इहनै मानो आईपीएफ ति किन्तु बीजेपी निया निने शाखा संगठन जेतो जों निने एलाई पात्रा जा कक आरो संविधान नि कक किसु खालायनानै सेकां आईपीएफ नि बाय आलोचना मा खालायनाय नों आलोचना बाय जदि आलोचना खालायांके आबनि जों पदक्षेप लानाय जोंनि स्वाधीनता दङ जे कारणे साधु साबधान তিনি आईपीएफ নি জবাব দিতে বাধ্য जों কোনদিন কেউ ওয়ালাইয়া তাকুটাই পৌঁছম তিনিও তা ওয়ালাই দে খলামো তা ওয়ালাই দে আমরা বিজেপির সঙ্গে ঝগড়া করব না আমরা মোটার সাথেও ঝগড়া করব না ঝগড়া করার জন্য আমরা রাজনীতি করি না আমরা ত্রিপুরালের আদায়ের জন্য রাজনীতি করি বন্ধুগণ কিন্তু নং যদি আনো সুকাঙ্কে নং আনো ত্রিপুরালের আন্দোলন তাকাজি দিকা আমো কক খাইজা মাথানায় नों जदि रोमान स्क्रिप्ट याका दिका आम कम बासानाय तांगै गाने ओबा आईपीएफ नि कोड दिमा आनि दिमान दं नों याक नि मांगला नों कम परक सानाया कम परक संसि सानाय जोंसो साइबानो चिनि स्क्रिप्ट बबका जे कारणे आं जवाब मारिनाय आनि जवाब ना थांदानि ताइ वाचा जदि जवाब दिखाय ताइ वाचा आं बाय जवाब दिजाकनाय आइ चीफ मिनिस्टार नि ककनो जवाब ना थांदानि ताई कैसा जनरल सेक्रेटारी जवाब बिना तका नोंगा वाय जवाब बि पाइला नंगारो जे कक साका पॉलिटिकल टेकिचा क्लास क्लाइदे आर पॉलिटिकल साइंस जे मास्टर डिग्री ना प्रो नों प्राइमारी स्कूल से परि दंगो ताको
आं यानो फोरोंनाता थांनो आं TCS अफिसार जे कारणे आं सतर्क सावो जों वालायनानै बोखाक थांला नों सेचेंगो वालायनानै नों सेचाव आतायसे आताय नों सेचाव जों बाय कागलायनानै जों दिनैबो सायदंगो जोंनि थाखाय कोनो चिठी फैयाखौ जुद सरकारा थांनांगै जुद धर्म पालन खायदे आं कखनो जों सरकार जत्त सरकार ना एडिसी सरकार राज्य सरकार तीनटानो चिनि दल तंमानिबा जों ओ मेसेज रिनानायो चिनि कर्मी जाना तंनायरो IPFT जे प्रो जन्मंगो जों टिप्रालेंनि बागै जन्मंगो चेयरमैन मंत्री MLA जानानै बागैया आबो कायसा मुसुना दे कसारो सुनमान खान काय जों आसुगो मंत्री चावो MLA चेयरमैन चावो आससे आबोनो नाहारि चिं फाया काजे गोबां मा बर' चिनि दलनि बिसि किरि मानो आनि चेयरमैन दा बातिलनो मो GS नि कारणे आनि MLA दा बातिल मंत्री दा बातिलनो जी बने मानता लोके आं चिरो को कांगनि MLA से तेबो पाक्कांनाय नि चेयरमैन सि पाक्कांनाय जे कारणे किरिनाले किच्छु करय IPFT जन्मंपुर साइथिंगो संग्राम कयो जों सरकारिया सरकारनि लगे संसे सरकार चिनि ककनि मते जदि आंदोलन डिस्टार्ब खायखांके CPIM बोरैफां बुफां हाय एकटा दलनो जदि जों फैसाय खिथाय रमाखै पद्म बुबार हाय बुफांनो फैसाय खिनानै चिनि थानि बकुरु व्यापारिया ताको तेबो बुकजो जे कारणे चिनि दाबि नरक जालाय दे मन्त्रि किन्तु नरक चिनि दाबिनि बोखां गुरुत्व रिना नांनाय आ मक्से जों साव ताको तेबो बुकजो बने बागै जत्त बर थांबाय का लेंजाखा आंते बिसि कक सालिया जतननो हामबाय ताइफ्लेया हामबाय IPFT आयोग लक्थन योद IPFT आयोग लक्थन टिप्रालें दाक्ति मानथन बं जतननो हामबाय खुलुमबाय।